Oh, sa katong gusto maligo dia. Oh. Na gusto diri. Tanawa ninyo. Oh, makita ra ninyo ni paingon Jack Ridge. Oh. Naghakalingawan oh. Oh, enjoy kayo ka oh. Diba? Tora dia, na full dia oh. Diba? Kira? Oh. So, kamo mga kalito, ganahan mo maligo dire oh. Pwede mo maabante dire sa Corsonada lang. So, daghang salamat o maayong hapon sa tanan. Okay, try na tog ligo dire. Okay ba kayo? Dire. So, Nagbibihis ka na. so mo ni oh, paingon og Jack Ridge dia. So dire kini maa. O tara maa dito kanto nya. Paingon na street kanang dalan na street na paingon og ABS-CBN. O kita ninyo. So mga kalito, ganahan mo dire. So dasmag na mo. So daghang salamat ug may hapon sa tanan.